अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ ये एक सेल्फ अवेयरनेस टॉपिक है, माइंड अवेयरनेस टॉपिक है और एक सोशल अवेयरनेस टॉपिक है। गाइस, मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इंसान को इसका इल्म नहीं है। बट ये वो टिप्स हैं जिनसे हम अपने बच्चों को काफ़ी हद तक महफूज रख सकते हैं और बुरे लोगों से और बुरे लोगों की सोबत से बचा सकते हैं। तो आज का टॉपिक है चाइल्ड प्रोटेक्शन टिप्स, पेरेंटहुड। ये बेसिकली पेरेंट्स के लिए है। पेरेंटहुड वो लोग जिन्होंने बच्चों को पैदा किया, यानी कि जो बच्चों के हकीकी पेरेंट्स हैं, ये उनके लिए टिप्स हैं। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So guys, first listen carefully. Children depend on many adults as they grow up. Parents, relatives, teachers and child care workers all provide children with love, support and guidance. No one wants to see children grow up with fear, anger or neglect. But no one is born knowing how to care for children. Sometimes we make mistakes that hurt them. Whether you are a parent, a teacher, a relative, or a caregiver, you can make a difference and help the children you love grow up in caring, loving environment. Adults don't have to be perfect, just willing to listen, learn, grow and change. So जब बच्चा बड़ा होता है तो बहुत से adults पे डिपेंड कर रहा होता है, जैसे कि उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, उसके टीचर्स और वो लोग जो उसकी केयर करते हैं। वो सारे मिलके बच्चे को प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं और गाइडेंस देते हैं। ये अकेले का काम नहीं होता है, मिलजुल के सारे लोग जो है उसको बड़ा करते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता, नो वंस वांट टू सी, कि बच्चे जो हैं वो डर से बड़े हों, उन्हें डर लगे, गुस्से से बड़े हों, नफरत से बड़े हों या उनको इग्नोर किया जाए। हर कोई चाहता है कि बच्चे को प्रॉपर केयर दी जाए और समटाइम्स हम इसमें गलतियां भी करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि कोई भी, नो वन इज़ बोर्न नोइंग, किसी को ये मेथड नहीं पता कि बच्चे को ग्रो अप कैसे करना है या बच्चे की केयर कैसे करना है। बट हम पेरेंट हैं, हम टीचर हैं, हम रिलेटिव हैं, हमें क्या चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए और उन मिस्टेक से सीखते हुए आगे फ्यूचर में मिस्टेक्स ना करने का अहद करते हुए बच्चों को ग्रो अप करना चाहिए और अच्छा मुस्तकबिल देना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले एज अ मुस्लिम हम कुरान पाक की आयत देख लेते हैं कि कुरान पाक चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में क्या अहकामात देता है। वकुल्लिल मोमिनाती यगुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दिना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वल यज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दिना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलातिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाई बुलातिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाई बुलातिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना औ बनी अख्वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना आव तबीना गैरी औ लिल इरवाती मिनर रिजाली अव तिफ्ल लजीना लम यज़हरु अला औरातिन निसाई वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फिना मिन ज़ीनातिहिन्ना वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये सूरा है 24 अन-नूर आयत 31। तो इसकी जो है हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एंड टेल द बिलीविंग वुमेन टू लोअर देयर गीज एंड प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट्स एंड नॉट टू शो ऑफ देयर अडॉर्नमेंट एक्सेप्ट दैट विच इज apparent, and to draw their veils all over their juyub and not to reveal their adornment except to their husbands or their fathers or their husbands' fathers or their sons or their husbands' sons or their brothers or their brothers' son or their sisters' sons or their women or their right hand possessions on the or the tabi and among women, among men who do not have desire or children who are not aware of the nakedness of women, and let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adornment.
and all of you beg Allah to forgive you all, O believers, that you may be successful. So ये जो है इस आयत की इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो जी गाइज, अब इसी आयत की हमने पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन की है, अब इसी आयत की उर्दू ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ सके। और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव ना दिखाएं मगर जितना खुद ही जाहिर है, और दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार जाहिर ना करें मगर अपने शोहरों पर या अपने बाप या अपने शोहरों के बाप या अपने बेटे या शोहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे या अपने दीन की औरतें या अपनी कनीजें जो अपने हाथ की मालिक हों, या नौकर बशर्तिया के शहतूत वाले मर्द ना हों, या वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों की खबर नहीं, और ज़मीन पर पाँव जोर से ना रखें कि जाना जाए कि इनका छुपा हुआ संगार और अल्लाह की तरफ तौबा करो। ए मुसलमानों, सब के सब इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। ये तर्जुमा है जो कि किंजुल ईमान से मैंने लिया है। एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अहमद अबू दाऊद तिरमिजी में ये मेंशन्ड है। Here is an incident related in a tradition saying that Umm Salma and Umm Maimuna, wives of the Prophet peace be upon him, were sitting with him when Ibn Maktoum, a blind companion, made his appearance. The Prophet peace be upon him said to his wives, "Conceal your faces from him." The wife said, "O Messenger of Allah, is he not a blind man? Neither will he see us nor recognize us." Thereupon the Prophet, peace be upon him, remarked, "Are you too also blind? Are you too also blind? Do you not see him?" Salma has clarified that this incident occurred at a time when the commandments about the observance of hijab had already been sent down. Ahmad Abu Daud Tirmizi. सो एक ब्लाइंड जो है आदमी से भी पर्दे का हुक्म दिया गया है कि अगर वो ब्लाइंड है तो हम ब्लाइंड नहीं हैं। सो वी हैव टू कवर अवर सेल्फ। सो ये जी कुरान पाक में बताया गया। अब हमने जो है कुरान पाक की हमने आयात पढ़ी हैं और कुछ रेफरेंसेस हमने देखे हैं। सो हु कैन बी ट्रस्ट वर्दी फॉर अ चाइल्ड? फर्स्ट जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा कौन है? बायोलॉजिकल पेरेंट्स। अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन होते हैं? वो पेरेंट्स जिससे उसका डीएनए मैच करता है, जो उसके रियल पेरेंट्स हैं, वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो केयर बच्चे को ज़रूरत है वो है उसकी मदर की होनी चाहिए 100%। बट इन केस ऑफ एमरजेंसी उसके फादर भी उसकी केयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे माँ की केयर ज़्यादा क्यों होनी चाहिए और बाप की कम क्यों होनी चाहिए? मैं बच्चे को जो है नहलाने की, धुलाने की उस हवाले से ही बात कर रही हूँ, चाइल्ड की प्रोटेक्शन के हवाले से बात कर रही हूँ कि मदर की ज़्यादा होनी चाहिए और फादर की कम होनी चाहिए। इन केस ऑफ चेंजिंग डायपर्स, इन केस ऑफ टेकिंग देम बाथ्स। वाई? अब जॉइंट सिस्टम में अक्सर ऐसे होता है, बहुत से केसेस में देखने को मिलता है कि बच्चे के अगर जो फादर हैं उनको फ्रीली जो है उनका ख्याल रखते हैं, छोटे जो बच्चे हैं एज में 3-4 साल का जो बच्चा है, अगर वही सब जो है उसके ताया करते हैं या उसके चाचू करते हैं तो वो उसमें कोई झिझक महसूस नहीं करता या करती। उसका रीज़न ये होता है कि वो समझता है अगर मेरे फादर लविंग हैं, पर्सनैलिटी हैं, तो मेरे चचा और ताया भी लविंग पर्सनैलिटी हैं। तो बेसिक डिफरेंस बच्चे को छोटी उम्र में ही बताना चाहिए कि अगर गर्ल है तो उसे बताया जाए कि उसकी टोटल जो केयर है वो उसकी मदर ही करें बचपन से ही, ताकि उसे जो है मसाइल का सामना ना करना पड़े। उसे बेसिक पता हो कि उसने मदर को ही बात बतानी है। अगर बच्चा नहाने के लिए गया है तो अगर उसकी मदर कोई काम कर रही हैं तो उसको बताएं कि आप वॉशरूम में रहो, मैं आती हूँ।
اگر زیادہ مجبوری ہے, بچہ تنگ کر رہا ہے, تو اس کو بولو کہ آپ نے جب بھی باہر آنا ہے کور کر کے آنا ہے. جب بھی واش روم جانا ہے, ڈائپر چینج کروانا ہے, یا کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے, تو آپ اپنی مدر سے کنسلٹ کریں. صحیح ہے. اور کیس آف ایمرجنسی جو اس کے فادر ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. بٹ بچے کو بیسک ڈیفنس سکھانے کے لیے جو ہے یہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ مدر ہی کرے. جو آج کل کا موجودہ دور چل رہا ہے, تو بچوں کو بگننگ میں ہی ٹریننگ دینا ضروری ہے اباؤٹ ایوری تھنگ, کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ شیمفل ہے, یہ شیمفل چیزیں نہیں ہیں, تو یو ہیو ٹو کور دیم. So next point ہے cousins are not your brother. These guidelines apply to the interaction of a woman with any man who is a stranger, non-mahram to her, even if he is a relative such as her cousin, son of her paternal uncle or son of her maternal aunt. In fact, she should be more cautious and prudent when interacting with relatives, because a relative is seen frequently as he comes and goes a great deal, which helps to give rise to fitna. Of the guidelines outlined above are not followed. Hence the Prophet, blessings and peace of Allah be upon him, said, "Be aware of entering upon women." A man from among the Ansar said, "O Messenger of Allah, what about the in-law?" He said, "The in-law is death." Narrated by Al-Bukhari 4934 and Muslim 2172. So cousins are not your brother. بچوں کو بگننگ میں ہی یہ بتایا جائے کہ کزنز آپ کے بھائی نہیں ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ بچے آپس میں کھیلتے ہیں, ان کی فرینکنس زیادہ ہوتی ہے, تو وہی جا کے فیوچر میں بھی وہ اسی طرح سے ان کی فرینکنس رہتی ہے, جس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. سو کزنز آر ناٹ یور بردر پرووڈ بائی البخاری اینڈ مسلم. کیونکہ جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کے گھر والے ٹرسٹ کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کی فرینکنس ہوتی ہے, آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کے گھر پہ آتے ہیں تو ان کو بولا گیا ہے کہ ان سے زیادہ کوشیس ہونے کی ضرورت ہے, زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان سے آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے, ان پہ آپ کا ٹرسٹ لیول بہت زیادہ ہے. سو دے آر دا ریئل فتنہ. بچوں کو بچپن سے ہی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ کزنز آپ کے بھائی نہیں ہیں, آپ کو جو ہے اپنے لیمٹس میں رہنا چاہیے. تو لیمٹس جو ہے بچوں کو بتانی ضروری ہیں. کیئر کریں کہ بچے جو ہیں ایسے جو ہے گیٹ ٹوگیدر میں کم ہی جائیں. Teach them that you are the boss of your body. So, what is the boss of your body? جس طرح کسی کمپنی میں کوئی باس ہے, اسی طرح جو ہماری باڈی ہے ہم اس کے باس ہیں. تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ بات بتائی جائے کہ یو آر دا باس آف یور باڈی. ہاؤ؟ ان کو یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی بلا وجہ پکچرز کلک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ کی باڈی ہے, آپ کی پکچر کلک نہیں کر سکتا. بعض اوقات جو ہے لوگ ان کی پکچرز کلک کرتے ہیں, بعد میں اس کو بلیک میل کرتے ہیں. سو ان کو منع کیا جائے کہ آپ کی کوئی پکچرز کلک نہیں کرے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی کسی قسم کا اگر کوئی ہینڈ لگاتا ہے جو آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, تو آپ نے اس کو برداشت نہیں کرنا. یہ آپ کی باڈی ہے, آپ اس کے باس ہیں, آپ نے اپنے پیرنٹس کو بتانا ہے. سو یہ ان کو آپ بچپن سے سکھائیں کہ یہ آپ کی باڈی ہے اور آپ اس کے باس ہیں. اس کے علاوہ اس کو کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا, کوئی بھی ہارم نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا, اور آپ ہی اس کے مالک ہیں اور آپ نے اپنے حساب سے اس کو چلانا ہے, کوئی اپنے حساب سے اس کو نہیں چلا سکتا. Never leave them alone at someone's house. تو someone's house میں کہ ان کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑنا. someone's house میں ریلیٹیوز آ سکتے ہیں, نیبرز آ سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ لوگ آ سکتے ہیں. جیسے کہ پہلے بولا ہے کہ آپ جو ہے ریلیٹیوز سے بھی احتیاط کریں. ٹھیک ہے, آج کل موجودہ دور میں ہمیں بہت زیادہ ایز اے پیرنٹ بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا. کسی کے گھر پہ اپنے بچے کو مت چھوڑیں. اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے, ان کیس آف مجبوری, آپ کسی ٹرسٹ والے انسان پہ چھوڑ سکتے ہیں, بٹ فلی ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی پہ بھی.
آپ کا بچہ ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو فلفل یور رسپانسبلٹی. نیور لیو them alone on public places. جو پبلک پلیسز جہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں ان پہ آپ نے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا, ان کے ساتھ رہنا ہے, آپ ان کا دھیان رکھیں, کیونکہ بہت سے بچے جو ہے کڈنیپ ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتے ہیں. سو اگر آپ ان کو پارکس وغیرہ میں لے کے جاتے ہیں تو یہ پبلک پلیس ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ ہیں, تو آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, انہیں اکیلے نہیں چھوڑنا. ڈو ناٹ اوپن دا ڈور فار اسٹرینجر. بچوں کو بچپن میں سکھائیں کہ کوئی بھی اسٹرینجر جو ہے اجنبی ہے, اگر وہ دروازہ نوک کر رہا ہے تو آپ نے نہیں کھولنا. اگر بچے گھر پہ اکیلے ہیں تو ان کو جو ہے بتایا جائے کہ آپ جو ہے اگر اس طرح کوئی دروازہ نوک کرتا ہے تو ہمیں کال کریں, ہمیں فون کریں اور دروازہ مت کھولیں. دروازہ بند ہی رکھیں جب تک آپ کے خود کے پیرنٹس گھر نہیں آتے. اور کوشش کریں کہ اگر مدر باہر ہے تو فادر بچوں کے ساتھ رہے, فادر باہر ہے تو مدر بچوں کے ساتھ رہے. بچوں کو اکیلا مت چھوڑیں. اور یہ تو شیورٹی سے ان کو سکھائیں کہ دروازہ نہیں کھولنا. اگر کوئی بھی کسی قسم کا اجنبی آتا ہے ان سے یہی بولیں کہ جب ہمارے پیرنٹس آئیں گے تو ہم دروازہ کھولیں گے, ادروائز کسی کو گھر میں آنے کی پرمیشن مت دیجیے. Not became fully dependent on pick and drop services. So pick and drop services جو اسکول میں, کالجز میں اور یوز کی جاتی ہے, رکشا, کیب, ڈفرینٹ قسم کی جو پک ڈراپ سروسز ہے, آپ ان پہ فلی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں, برے لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو گھر چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, اور کسی ایک بچے کو انہوں نے سب سے آخر پہ چھوڑا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بہت غلط ہے. اور آپ فلی ڈیپینڈنٹ مت ہوں, کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو خود چھوڑنے جائیں, خود لینے جائیں. اگر خود چھوڑنے نہیں جا سکتے, خود لینے نہیں جا سکتے, تو آپ جو ہے کیئرفل کسی ایسے بندے پر جس پہ جو ہے پورا اعتماد کرتے ہیں اس پہ پوری چیک رکھیں. انہیں فلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا آپ نے کسی بندے پہ بھی, چاہے وہ پک اینڈ ڈراپ سروسز ہے, چاہے وہ ریلیٹیوز ہیں, چاہے وہ نیبرز ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے. آپ اس پہ آج کے دور میں فلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. It's your child, it's not their child. So you have to care. You have to care for them. کہیں دیر نہ ہو جائے, آپ لوگوں کو کیئر کرنی ہے, کسی اور نے کیئر نہیں کرنی. سو گائز یہی آج کا میسج تھا جو میں آپ کو دینا چاہتی تھی. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی, آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا. کائنڈلی اگر آپ نے کچھ لرن کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, لائک کیجئے, اس کو شیئر کیجئے. یہ وہ ہیلپ ٹپس ہیں جو ہر ایک کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے, تو اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے. مے بی ہماری وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو سکے, کوئی لرن کر سکے اور کسی کی لائف جو ہے وہ بچ سکے. تھینک یو گائز اگین, ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.